Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi soleh-solehahku di grade 2. Ketemu lagi dengan Usyayas dan kita akan lagi-lagi belajar tahfidz. Dan di semester 2 ini kalian akan nambah ayat, yaitu surat At-Takwir yang terdiri dari hanya 29 ayat. Alhamdulillah. Tetapi sebelum kita mempelajari At-Takwir ini, pesan Usyayas, tetap jaga hafalan kalian yang sudah mulai dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa gitu ya, tetap dipertahankan. Dan apakah kalian sudah siap untuk mempelajari At-Takwir? Baik. Nah, sebelum kita memulainya, kita mengenal dulu namanya, artinya, jumlah suratnya dan lain-lainnya. Oke, siapkan diri. At-Takwir itu artinya apa? Menggulung. Dalam Al-Quran dia surat keberapa? 81. Turun di kota Maka disebut surat Makiyah. Ayatnya hey ada berapa? 29. Oke, mari kita hafalkan bersama. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat pertama, kita baca dulu terjemahannya. Bila matahari digulung, lihat matahari ini dahsyat, ini gas yang padat dan panasnya luar biasa, pakai neraka, mungkin ya kayak neraka ngeri. Dan ini kalau digulung apa yang terjadi? Masya Allah. Sekarang kita bahasa Arabnya dulu ya. Idza syamsu, sin pertama besar, sin keduanya kecil, jadi idza syamsu. Coba. Idza syamsu. Iya, su yang kedua. Idza syamsu. Idza syamsu. Bagus. Kuwirat. Kuwirat. Bagus kalau digabung. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Bagus, sekarang 10 sekalian yuk. Idza syamsu kuwirat. Ayo. Idza syamsu kuwirat. 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 Idza syamsu. Ayat kedua terjemahannya. Dan bila bintang-bintang berjatuhan. Pasti ngeri sekali ya. Oke, sekarang bahasa Arabnya. Wa idzan nujumun. Coba. Wa idzan nujumun. Iya. Kadarat. Kadarat. Gabungkan. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Bagus, langsung yuk. Wa idzan nujumun kadarat. 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 Bagus, sudah hafal. Ayat ketiga. Dan bila gunung dihancurkan, bahasa Arabnya nih. Wa idzal jibalu. Ayo coba.
Wa idzal jibalu. Jimnya rada ji. Wa idzal jibalu Wa idzal jibalu suyirat. suyirat. Sekarang kita gabung. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu. Jibalu. Wa idzal jibalu suyirat. Terus wa idzal jibalu suyirat. 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 Bagus sekali. Sekarang ayat keempat. Dan bila unta-unta bunting itu lagi hamil ditinggalkan. Kejadian apa coba tadi? Ada gunung dilenyapkan, ada bintang-bintang berjatuhan, matahari digulung, sampai unta-unta yang bunting ditinggal begitu saja. Pasti kejadian besar nih. Sekarang bahasa Arabnya. Wa idzal aisyaru. Coba. Wa idzal aisyaru. Bagus. Uddilat. Utilat. Bagus digabung. Wa idzal aisyaru uddilat. Wa idzal aisyaru uddilat. Lagi. Wa idzal aisyaru uddilat. Terus. Wa idzal aisyaru uddilat. 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 Bagus. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita hafalkan. Kita murajaah dulu sebelum menambah ayat berikutnya. Mari kita mulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal aisyaru uddilat. Shadaqallahul azim. Sekarang ayat kelima. Terjemahnya dulu ya. Dan bila binatang liar dikumpulkan, bahasa Arabnya. Wa idzal wuhusyu. Ayo dicoba. Wa idzal wuhusyu. Bagus sekali lanjutannya. Husyirat. Khusyirat. Bagus. Kalau digabungkan jadi satu, pelan-pelan ya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ayo. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ayo semuanya bareng terus. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu
حشرت وإذا الوحوش 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 حشرت. Bagus sekali. Sekarang ayat ke-6. Dan bila lautan dipanaskan, mendidih itu ya bahasa Arabnya. Wa idzal biharu, ayo. Wa idzal biharu Bagus, lanjutannya sujirat. sujirat. Ya, kalau digabungkan wa idzal biharu sujirat. Ayo semuanya. Wa idzal biharu sujirat. Terus sampai 10. Wa idzal biharu sujirat. 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 Bagus sekali. Sekarang ayat berikutnya. Ini dia ayat ke-7. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, ya. Oke, sekarang bahasa Arabnya. Wa idzan nufusu. Ayo. Wa idzan nufusu Bagus. Zuwijat. Yang bagus dong. Wa idzan nufusu zuwijat. Bagus. wa idzan nufusu zuwijat. Terus wa idzan nufusu zuwijat. 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 Terakhir wa idzan nufusu zuwijat. Bagus sekali. Ayat ke-8 sekarang. Dan bila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Jadi pada zaman jahiliyah itu ada, kalau bayi lahir ketahuan perempuan dibunuh. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang pun ada juga kejadian seperti itu. Na'udzubillah, semoga tidak sampai ya kepada kita. Baik, sekarang bahasa Arabnya. Wa idzal mau'udatu. Ayo. Wa idzal mau'udatu Lanjutannya su'ilat. Bagus, mudah sekali kita gabungkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ayo. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Terus wa idzal mau'udatu su'ilat. 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 Wa idzal mau'udatu su'ilat.
Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bagus sekali. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita hafalkan. Kita murajaah dulu sebelum menambah ayat berikutnya. Mari kita mulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru tilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Shadaqallahul azim. Ayat 19-nya, nah tadi bayi-bayi dibunuh dan mereka bertanya, bayi-bayi itu kayak di sana, karena dosa apa dia dibunuh? Iya, minta pertanggungjawaban. Aku salah apa kok sampai dibunuh ya, bahasa Arabnya. Bi ayyi dzambin, dengung ya. Bi ayyi dzambin. Ayo. Bi ayyi dzambin. Bagus, lanjutannya. Kutilat. Oke, kita gabung. Bi ayyi dzambin kutilat. Ayo. Bi ayyi dzambin kutilat. Lanjut. Bi ayyi dzambin kutilat. 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 Sekali lagi. Bi ayyi dzambin kutilat. Bagus. Sekarang ayat ke-10. Dan bila lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, semuanya tercatat, tidak ada yang bisa berkelit ya. Sekarang bahasa Arabnya. Wa idzas suhufu. Wa idzas suhufu. Ayo. Wa idzas suhufu. Bagus, shotnya bagus. Nusyirat. Kalau digabungkan, wa idzas suhufu nusyirat. Ayo. Wa idzas suhufu nusyirat. Terus. Wa idzas suhufu nusyirat. 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 Bagus, alhamdulillah. Ayat ke-11. Dan apabila langit dilenyapkan. Allah maha mudah kalau melakukan ini ya, karena Allah yang menciptakan juga. Sekarang wa idzas sama'u, ma-nya panjang banget. Wa idzas sama'u. Ayo. Wa idzas sama'u. Bagus, lanjutannya kusyitat. Kita gabungkan. Wa idzas sama'u kusyitat. Ayo.
Wa idzas sama'u kusyitat. Terus wa idzas sama'u kusyitat. 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 Satu lagi. Wa idzas sama'u kusyitat. Bagus. 12-nya. Dan bila neraka jahim dinyalakan, bahasa Arabnya, wa idzal jahimu, ayo, wa idzal jahimu lanjutnya su'irat. su'irat. Bagus, digabungkan, wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Teruskan, wa idzal jahimu su'irat. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita hafalkan. Kita murajaah dulu sebelum menambah ayat berikutnya. Mari kita mulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru tilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas sama'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat. Shadaqallahul adzim. Nah, di satu sisi neraka jahim dinyalakan, di sisi lain dan bila surga didekatkan. Apakah surga seperti ini? Oh tidak, ini hanya imajinasi manusia aja. Lebih indah, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, sekarang bahasa Arabnya. Wa idzal jannatu. Ayo. Wa idzal jannatu. Lanjutannya uzlifat. Uzlifat. Bagus, digabung. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya. Wa idzal jannatu uzlifat. Lanjut. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu
jannatu uzlifat wa idzal jannatu uzlifat wa idzal jannatu uzlifat. Saya ulang lagi. Wa idzal jannatu uzlifat. Bagus. Ayat 14. Setiap jiwa akan tahu apa yang telah dikerjakannya. Udah terekam semua ya, teringat semua, memorinya muncul semua sekarang. Bahasa Arabnya alimat nafsum ma, ya, alimat nafsum ma. Ayo dicoba. Alimat nafsumma. Bagus. Selanjutnya dorot. Yuk. Dorot. Digabungkan. Alimat nafsumma dorot. Ayo. Alimat nafsumma dorot. Dorot. Lanjut. Alimat nafsumma dorot. 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 Terakhir. Alimat nafsumma dorot. Alhamdulillah. Ayat 15. Allah berkata, aku bersumpah demi bintang-bintang. Ya, kalau Allah boleh bersumpah dengan ciptaannya untuk menunjukkan penekanan, ya. Bahasa Arabnya fala uqsimu. Ayo. Fala uqsimu. Bagus. Lanjutannya bil khunnas. Bil khunnas. Iya. Fala uqsimu bil khunnas. Pendek. Fala uqsimu bil khunnas. Lagi. Fala uqsimu bil khunnas. 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 Terakhir. Fala uqsimu bil khunnas. Bagus. Sekarang ayat ke-16 terjemahnya dulu. Ya, tadi kan Allah bersumpah demi bintang-bintang. Keterangannya adalah yang beredar dan terbenam. Ya, bintang-bintang itu jumlahnya miliaran, banyak sekali. Ya, baik. Sekarang bahasa Arabnya al jawaril kunnas. Al jawaril kunnas. Ayo dicoba. Al jawaril
kunnas. Lanjut. Al-jawaril kunnas. 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 Bagus sekali. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita hafalkan. Kita murajaah dulu sebelum menambah ayat berikutnya. Mari kita mulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru tilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Shadaqallahul azim. Ke-17 sekarang. Demi malam bila telah larut, Allah pun bersumpah untuk menguatkan kesungguh-sungguhannya. Sekarang bahasa Arabnya. Walaili idza as. Ayo. Walaili idza as. Terus. Walaili idza as. 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 Satu lagi. Walaili idza as. Bagus. Ayat ke-18. Dan demi subuh bila fajar telah menyingsing. Wah, bahasa Arabnya. Wasubhi idza tanaffas. Ayo. Wasubhi idza tanaffas. Hi-nya pendek ya. Yuk. Wasubhi idza tanaffas. Terus wasubhi idza tanaffas. 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 Sampai wasubhi idza tanaffas. Wasubhi idza tanaffas. Bagus. Ayat ke-19. Sungguh Al-Quran itu firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Yaitu siapa? Malaikat ya, yang membawanya adalah malaikat. Bahasa Arabnya. Innahu laqawlu apa?
Innahu laqawlu. La. Innahu laqawlu. Ayo. Innahu laqawlu. Yang ulang lembut dong. Rasulin karim. Ayo. Rasulin karim. Bagus digabung. Innahu laqawlu rasulin karim. Ayo. Innahu laqawlu rasulin karim. Lanjut. Innahu laqawlu rasulin karim. Sunya panjang. Innahu laqawlu rasulin karim. 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 Terakhir. Innahu laqawlu rasulin karim. Alhamdulillah. Ayat 20 tadi kan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dibawa oleh utusan yang mulia, yakni sama ya, Jibril yang kuat dan berkedudukan tinggi di arsy. Sekarang bahasa Arabnya. Dzi quwwatin 'inda dzil. Ayo. Dzi quwwatin 'inda dzil. Lagi. Dzi quwwatin 'inda dzil. Oke, lanjutannya arsy makin. Arsy makin. Bagus, kita gabung langsung. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Ayo, boleh lihat tulisannya. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. 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 Sambil lihat benda. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Lihat sebelah sana ganti. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Lihat meja. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Terakhir. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita hafalkan. Kita murajaah dulu sebelum menambah ayat berikutnya. Mari kita mulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru tilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan
nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas sama'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas walaili idza as'as wassubhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Shadaqallahul azim. Ayat ke-21 ya, malaikat Jibril yang kuat dan berkedudukan tinggi di arsy, yang ditaati dan dipercaya oleh kalangan malaikat. Malaikat itu banyak sekali ya, dan Jibril itu yang punya kedudukan tinggi ya. Bahasa Arabnya mudha'in, dengung ya, mudha'in, saknya udah siap-siap tapi mudha'in sama amin. Ayo, mudha'in sama amin. Bukan ya, amin biasa. Lagi, mudha'in sama amin. Terus muta'in sama amin, 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 muta'in sama amin. Ayo semangat, muta'in sama amin. Satu lagi, muta'in sama amin. Bagus sekali. Ayat 22 ya. Dan Muhammad itu, Nabi Muhammad ya, bukanlah orang gila. Karena Masya Allah, saat itu orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad itu gila. Astagfirullahaladzim, jahat sekali ya. Sekarang bahasa Arabnya. Wa ma sahibukum, dengung ya, wa ma sahibukum. Ayo dicoba, wa ma sahibukum. Lanjutnya bimajnun. Yuk, bimajnun. Gabungkan, wa ma sahibukum bimajnun. Ayo, wa ma sahibukum bimajnun. Terus, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun. Ya bagus, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun. Terakhir, wa ma sahibukum bimajnun. Bagus sekali. Ayat 23.
Muhammad telah melihat Jibril, saat itu belum Nabi ya, pertama ini, di ufuk yang terang. Sekarang bahasa Arabnya. Walaqad ra'ahu. Walaqad ra'ahu. Ayo. Walaqad ra'ahu. Yang bagus lagi. Walaqad ra'ahu. Lanjutannya bil ufuqil mubin. Ayo. Bil ufuqil mubin. Digabung. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ayo. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Lanjut. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. 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 Terakhir. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Alhamdulillah. Ayat 24. Muhammad tidak pelit menerangkan tentang yang gaib, yang dia ketahui, disampaikan ya, tidak disembunyikan ya. Informasi selalu diberikan. Kalau dapat informasi diberikan, tidak disimpan sendiri. Itu ya bahasa Arabnya. Wa ma huwa 'alal. Wa ma huwa 'alal. Ayo. Wa ma huwa 'alal. Bagus. Lanjutannya ghaibi bidanin. Yuk. Ghaibi bidanin. Bagus, lanjutan digabung. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Ayo. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Terus wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. 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 Terakhir. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Bagus sekali. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita hafalkan. Kita murajaah dulu sebelum menambah ayat berikutnya. Mari kita mulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru tilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas sama'u
نشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. Shadaqallahul-Adzim. Sekarang ayat 25. Al-Quran bukan perkataan setan yang terkutuk. Jelas bukanlah ya. Nah, bahasa Arabnya. Wa ma huwa biqauli. Ayo. Wa ma huwa biqauli. Lanjutannya syaitonir rajim. Yuk. Syaitonir rajim. Bagus kita gabungkan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ayo. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Terus. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. 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 Satu lagi. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Bagus sekali. Kemudian ayat ke-6. Nah, kalau Quran itu bukanlah perkataan setan, maka nih, kemana engkau akan pergi? Mau menuju jalan yang benar atau jalan yang tidak benar? Kuwafadis, bahasa Arabnya. Fa aina tadhhabun. Ayo. Fa aina tadhhabun. Mudah sekali terus. Fa aina tadhhabun. Ayo semuanya. Fa aina tadhhabun. 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 Terakhir. Fa aina tadhhabun. Alhamdulillah. Sekarang ayat 27. Al-Quran tak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Bahasa Arabnya. In huwa illa. Apa? In huwa illa. Bagus lanjutannya. Dzikrul lil alamin. Dzikrul lil
alamin. Bagus, digabungkan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Yuk. In huwa illa dzikrul lil alamin. Terus. In huwa illa dzikrul lil alamin. 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 Terakhir. In huwa illa dzikrul lil alamin. Bagus sekali. Sekarang ayat 28. Tadi kan Al-Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam, seluruh alam. Bagi siapa saja yang menghendaki jalan yang lurus. Nah kan gitu ya, supaya selamat. Bahasa Arabnya. Dengung. Liman sya'a minkum. Ayo. Liman sya'a minkum. Bagus. Ayyastaqim. Ayo. Ayyastaqim. Digabung. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Ayo. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Terus. Liman sya'a minkum ayyastaqim. 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 Terakhir. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita hafalkan. Kita murajaah dulu sebelum menambah ayat berikutnya. Mari kita mulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru tilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al
jawaril kunnas walaili idza as'as wassubhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim. Shadaqallahul azim. Ayat terakhir, alhamdulillah. Dan tak ada yang bisa menempuhnya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Bahasa Arabnya wa ma tasyauna illa, ayo, wa ma tasyauna illa, lagi, wa ma tasyauna illa, wa ma tasyauna illa, wa ma tasyauna illa, lanjutannya ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayo, ayyasha Allahu rabbul alamin. Lagi, ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita gabungkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ilahnya panjang banget. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Alhamdulillah, senang banget. Senang banget karena sudah tuntas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah tuntas surat At-Takwir. Mari kita murajaah mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الحمد لله.